الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام الترمذي محمد بن ثورة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. إلى قوله باب ما جاء في صفات إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sadabab menerangkan ima kain sarung, kain palekat ni Nabinta. Berarti sian on ita binoto bahasona mamake kain sarung adalah disunnahkan. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ayyub an Humayd bin Hilal an Abi Burdah qala akhrajat ilayna Aisyah kisaan mulabbadan wa izaran ghalizan faqalat ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Daripada Ahmad ibn Mani' menceritakan kepada kami, ia berkata Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami. Ismail berkata Ayyub menceritakan kepada kami. Kemudian Ayyub bercerita Humaid ibn Hilal daripada Abu Burdah, ia berkata, berarti Abu Burdah maun adalah sahabat ni Nabinta. Nalain-lain ng kinin adalah termasuk mai adalah sanad tukang carito dan tukang sampion ni hadison. Aisyah berkata bahwasanya Aisyah memperlihatkan kepada kami pakaian yang telah kumal serta sarung yang kasar. Sarung yang kasar. Seraya berkata manguaning Aisyah di sada maso ipakaluar Aisyah ima dua benda. Ima nakinin pakaian, baju, sunguni juo sarung. Kain sarung na kasar kain na dohot baju na madung satak buruk na. Jadi mawaning Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dengan mengenakan kedua pakaian ini. Jadi disimpan Siti Aisyah ima baju ni Nabinta, disimpan Siti Aisyah ima nakinin abid ni Nabinta. Jadi on marupana sejarah ini. Mulahoy nang adong dopesi abid ni upungmu. Dabe. Dadong bete. Kain sarung niya. Dabe. Ima susugari pada disimpani. Simpan pinomat sada, pinomat dua jadi kenangan ima di paupumu. Disimpan ko do memang muli-muli buruk ramari madung loja ho menyimpan-nyimpan na di badung mati ya na dabe daganak naon pe dulu ayun nin nama ima so perlu na marcarito iba tu daganak niba perlu di caritoon carito kisah-kisah tu daganak niba kehiba tu kobun tutun na bud marcarito carito medu tu daganak niba kehiba nakini lamung niya modom na bud marcarito medu di daganak niba angkon iba hindi waktu niba bersama daganak niba. Kehiba nakinin iyo bandaganak niba tutup bilautan marcarito-carito markisah-kisah na jolo. Indat tong na mengiluh ulang mengiluh tu daganak niba icarito. Aranya mengajari tualai kehidupan. Iman idokun guru sejarahi. Guru ni daganak parjolo angkon nay tado orang tua nao. Pala umpung nai. Bukti na Siti Aisyah itinggal ko niya ima baju ni Nabinta sungni pakaian ni Nabinta. Wa bihi qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Abu Dawud an Syu'bah an al-Ash'as bin Muslim qala sami'tu ammati tuhaddisu an ammiha qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah
innama hiya burdatun mulha. Qala amalaka fiyya uswah. Fanazurtu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Daripada Mahmud ibn Ghailan menceritakan kepada kami, daripada Syu'bah, daripada Al-As'as ibn Sulaim, dia berkata, aku mendengar bibiku menceritakan dari pamannya, ia berkata, ketika aku berjalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seorang di belakangku seraya berkata, tinggikan sarungmu, bagi cat para bitminingnya. Sesungguhnya hal itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Ternyata orang itu adalah Rasulullah. Aku pun berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, ini hanya jubah malha, pakaian berwarna hitam dan putih. Rasulullah SAW menjawab, bukankah engkau punya teladan daripada diriku? Indahi audu si contohonmu, indahi nauduk maido tangyun kununmu. Lantas aku melihat, yaitu kain sarung Rasulullah hanya sampai pertengahan betis beliau. Jadi hadison, arana bab ni hadison nakinin, manorangkon masalah kain sarung ni nabinta. Jadi, ison dapat pusing ni taligin, bahasona, anggo cara ni nabinta markain sarung adalah ipagicat sian matahari nipat. Ipagincat sian matahari nipat. Nidungkon pertengahan bitis, diginjang nai, diginjang nipat matahari nipati, kira-kira 5 jari buti. So nima pamakin ni nabinta. Araniaha, on nabahatan doon sobob niyon, termasuk may nakinin adalah menghindar daripada rasa sombong. Arana mula alak-alak na sombong, menurut keadaan di saduun, bahasona menyerep imanakinin para bidnai lewat matahari kaki. Digin kamu menaron di TV alak-alak Bahrain, alak-alak Imarat, Kuwait, ligin kamu di TV ang gujubah nai menyeret deh. Arana tangan nai pibiso na mago dinin na. Ido na bangkay jalay ninna may. Jadi di sana poso-poso Arab tangan nai mago dinin na, mardalam tarnin na may. So ni deh. Ang gudi taon, arani sombong na din mula menyeret. Jadi ujung nai, sobog nai nang kinin, manguban tu sombong do. Jadi, ang guna sombong ko, kebetulan na kinin manabusi monjaho, amantong salan iti. Nang ganipajit ko mo paginjang sotik palubinin na. Debe so ni makadang malumpas do yukuri ba, palaro di ba managinjang. Ano ma? Adong do pede ba, tangan nai sabari ba pendek, sabari ba ginjang iba niya. Iyo ma? Arani sombong na ni. Ndarat ko arani sombong na di. Gicat penarulibit ko para bit mo, partungahan bitis. Ang sombong ruamu, ligna betul jua. Jadi, karena sombong dan takaburi na kinin, ido na sotola. Ido na sotola. Ang sombong dan takabur, inda tola. Jadi jemaah sekalian na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masalah abid ni Nabi Tanakinin adalah diginjang matahari ni patnia. On may sunnah na, inda gido paksumbayang un nabinta, na mardalan doon, ima mulagot mga malkon, adong debatong, mula do paksumbayang niya, ilupiti manakinin patnia bit niya. Ilupiti o patni salor niya. Ilupiti pada salor niya, tugicata. Mula los masuk kina kitu kantor, ipadabuya mamulak tuturuan. Inda ba? Andigan saja ima sunnahi. Inda kaya kutu masujitan, sekarang sunnahi, masalah pakaian inda. Tu kantor peso ni deh. Anggun nagut betul-betul. Aduh. Jadi, ima bukti na nabinta,
inda gidugpak sumbayang niya, nagitsatinakin parabid niya, inda dugpak sumbayang. Bahkan dugpak mardalan dope, mangicit-cit dohot sahabat niya. Jamaah sekalian na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Siyan pangkuling ni nabintaon, ahasajope kay baikani idong kon ahli ilmu. Ahasajope kay baikani idong kun guru niba. Jadi ma, ninna do. Yuluon do. Ang gudi indaon berarti sombong adi niba. Jadi ma. Ahasajo jadi kaji selama kaji irona sian guru yuluon. Aranya manguninganitin ya Rasulullah undungan nalumlum dudungan juga kuning ya. Bupi bagas tinalumlum do nga pala ni day tarniya mada. Hula ngay silip payuton mo. Ubar di silip tangin kunan mo. Inda lang aw may do uswatun mo. Bukankah aku hanyalah ikutan mo? Ning nabinta jabat. Kan? Ning nabinta jabat. Adong-adong dede bahalaki. Contoh. Isuruin naron manguban eme, mamuldak eme. Ucok. Tudi daban mo eme. Inda, buat kunjulaya satu kindi. Olu pataru majolo eme uning ya. Ina to la bebe. Mula mau dong isuru ikutan nai, ubuat ko majolo upataru majolo ayawan so baru ubain ubuat ini inda bisa. Payakon emimi, karejo on nidokon ni hani bawa. So ngoni deh. Tarsoni na. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasotola sombong do. Namar amali pe banggo sombong nga tola. Ti iblis pinapistaran de. Iblis alaihi la'natullah. Pistaran ni sin ko. Pistarannya set kita. Masa dia bahat na ipoto to ni ruam. Alma. Jadi ahad na perlu ima sunasan takpur na kimuseng adalah di samping ilmu nibay dibaringi dohot ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Mula ilmu tauhid adalah tertulis. Mula ilmu tasawuf rona sian raso dohot percobaan ni para ulama dan ahli-ahli zikir on maun ituliskon. On ma ituliskon. Ima semula na marsiajar sifat 20 dohot marsiajar tauhid ang guinday baringan dohot ati-atiniba na maulan doon paham. Na maulan doon paham doon masuk. Ang kun iniat kun marsiajar akhlak dohot adab tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat na wajib al-wujud. Wajib ada. Ahadu hukum na adungon adalah na pertama wajib al-wujud. Wajib ada. Isimay na wajib al-wujud di Allah. Allah itu wajib ada zatnya. Dan wajib ada sifatnya. Ini ama sifat ni Allah Ta'ala marmacam-macam. Ibagi may sudi asma'ul husnai dut sifat 20 wujud kidam bako sampai mukhalafatul hawadis. Madung. Kudrat iradat sudah masuk may sudah. Sian sifat ni Allah Ta'ala maka dia menciptakan makhluknya. Berarti adong na adongon, adong nina adongon adalah karena Allah. Mundiaro ni inakinin sifat ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun sifat niya adalah maha mencipta. Al-Khaliqu yang maha mencipta. Keluar manakinin na keluari berarti adong ni itaon indadong zatna. Ado marsandar ni adong taon tu sifat ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adong mi adalah inda daw doon inda bisa luput daripada sifat kudrat
iradat ni Allah. Contoh, si dua dong ombak. Ni dah ada ombak ina. Idi ada jong-jong ni ombaki. Di dia ada jong-jong ni ombaki. Jong-jong ni ombaki, payakan ni ombaki adalah dia iki. Aduh. Asidong ombaki adalah karena air. Idi ada aiki, ima ombaki. Ima ombak. Ima soyokunya, kemana saja kamu arahkan pandanganmu ni di Quran ini, fasamma wajahullah, maka engkau akan memandang Allah. Ima anso idongkon ahli tasawuf menguningnya Allah itu tidak dapat dilihat tapi dapat dipandang. Mundia mahu memandangna, engkau pandang yang ada, engkau pasti akan mengingat Allah. Ima soaduk ni namamandang sudah makhluk ciptaan ni Allah na baharuan. Apabila engkau pandang sesuatu itu, engkau harus dapat memandang Allah. Seundia sunida isi pandang, isi adalah kudrat iradat ni Allah. Sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan pengetahuan Allah. Begitu juga dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ima seulang taldus imani dilena. Ima sesanga mangua sesuatu. Akitong bina ilmu-ilmu ini siahadi. Akitong bina dia siahadi niya. Akitong bina unggal di niya bagi. Si mati siya madabus yan kareta niya. Adong kalak nga madabus yan kareta. Gulung bisuk mati. Adong di? Adong? On mamasuon na bahatan na mati. Sundang nakumati. Nakumati na batok sudiyon ba? Nakumati biyamay. Nanadong mati mahoy. Nagot dope. Jabat nagot dari masa sekarang sampai yang akan datang. Mula mati udok dia udah. Masih dukun-dukunan kita. Ini dia. Hadis na terakhir. Wabihi laqala hadasana سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن أعوى عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يعتذر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كان إزار صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis yang menerangkan di sana masuk nidalai parabit ni Sayyidina Utsman. Parabit ni Sayyidina Utsman diginjang ni matahari kaki. Manguning na Utsman bin Affan sehunan ma parabit ni dongan kininya. Isi madungan niyay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi madung jelas kita binege bahasana parabit ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diginjang matahari kaki. Imaso isunnahkon parabit niwa salaur niwa iginjang matahari kaki. Wallahu a'lam. Syarus Salikin. Halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Ila qawlihi hikayah. Adalah seorang laki-laki, adong carito. Adalah seorang laki-laki terikat lidahnya. Mula alak na yori do kunia terikat. Jabat kobet. Rado pe magkuling na kobet. Berarti maksud niyon ahamon kulu. Kulu kilu lidahnya. Sebelum lidah kilu. Ni ka? Patorus. Haima. Sebelum niya dilaun nga bisa be mangkuling be.